Padaplin ta dam kay. Hala. La busina. Rock baby rock. Si It's a Moro rock. Kuya National Park? Moro. Unsa ni? Moro rock si Kuya. This is Moro. Si Kuya. Si Kaya. Madam. Ayaw padaplin dam. Diri dam. Ilahan ang daplin dam kay hawd na sila dam. Diri. Diri tas kilid dam. Lili lang tadam lili. Mo mahadlok ana Scarlett. Pwede ka gecko. Gecko. Ups. No, because that one will gonna jump. Huh? Will gonna jump in my Which one? the lizard. Oh, the lizard? Yeah. The crocodile. Oh no. Nakuan ako ang antipara. Nidaghan. Nidaghan. Nidaghan ang kuha. Uy. We're in the When they're in the heaven. Dam! Madam sa taas mas maganda view. Come on. You reach there? Yeah. Stay on the right. Huy! Uy, ito arang karsada. Maulagi na akong giingon, lagi nga maunit diri. Ito arang karsada. Uy, ito arang giliko-likuan nato. Oh my God. Just a second. Don't know any, no higher. Just a second. Saan ang gilko na to? Dito, ang karsada dito. Maulagi na akong giingon lagi. May pupuntahan pa tayo isa. Uy, Jesus. Expanding the blah blah blah. Anak, dapin ka. Kahit mahulog ka. Look, you're protected by these rocks. You're As long good. as you're not being cray, you're good. Stay on this side. I'm all right. Okay, you're doing good. Okay. Wala sa... Wait, tanawa. Okay. Okay. You're climbing up? Oh, Jesus. Anong gituyuan jud ni? Your mom looking for you. Okay. Oh, excuse me, sir. Oh, Glenn, asa naman ka, dam? Naka diha? Ano pa sa baba? Wow. We still got a lot more to go out to now. Uy, dal sikog singgit na mabi kung narakas taas. Oh, Ay, purulan sa ta. Malapit ang taas. oh, malapit na. Ang hirap. Balik na muna ako. 5 minutes na. Oh, pull tubig. 5 minutes na. Pahingi muna tayo, oh. Oh, nalaw, ka muna, sad.
Pahinga, pahinga. Ang sinabi ng Osmeña Peak. Mamaya sa taas mas maganda siya. Yeah? 5 minutes na lang. Sure ka? Okay. Kamot na ang kamot. Na-velcro ka dali. Ano na mo na? Hello, hi. Pabala ni Romeo. Okay lang mo? Yes! Ako po da, murag dili okay. Murag Para nagkurga. sa fundraising. Mo adto pa ta dito. Pagdating doon sa lalaki doon, yung nakalagay sa corridor na corner. Yun na yun. Malapit, malapit, Mo na na? Yan ang tutok. malapit na tayo sa kalahati doon. Matala. Kirig naman tuhod na ko. Oh, it's nice here. Ang karsada na ato picture. Tara karsada. Tara mga karsada oh. Maano to? Ara nga magipang agian oh. Diyos ko. Ano naman eh? Oh, there's some more! Jeez! I know. Okay. I go this way. I think this is as far as I'm gonna go. Where's the karsada? Wait. 明天晚上那你几点？ Uy, dito daw. 你们怎么太多了？ Ay, Diyos ko, nagkaya ko pa kaya na. So, di na ako nakaya. O, di na ako nakaya. Hadlok naman. Hadlok na. Pasaka. Pero hadlok naman sis. No? 这么久， Hadlok 那不 naman. 好哦。 Tiwaso na lang, Jud. Tiwaso na lang, Jud. Sige, tiwaso na lang nato. Pero sige, nagkirig-kirig na itong mga katuhuran. Shifting stone. Oh my God. Hoy! Saka na, kirig-kirig ang tuhod, okay lang. Uy, Diyos ko Lord. Tayo pa sa... Manayaw mo diri girls have fun. Suluhadam. Suluhad ya Adam. Tapos na dyan ko. Dari ko dapit. Dari ko sa daplindam. Ay, nawa naman eh. Uy, nasa naman eh. Uy. Ano? Anong tuyuan? Tuyuan dyan. Tayo sa kalahati. Ah, We're almost there. how far we are? Yeah, about half day now. Thank you. Yeah, go ahead. Careful, girl. Yeah, and that's cool. And then it's family style, so it comes out. It's like a 7-course meal. And the only thing Okay. Kaya yan. Kaya natin to. Para sa fundraising. Last 5 days. Last. Lama na. Oh, last na lang ni. Last na. Padaplin lang dam, padaplin. Ay, nagtanaw ng taas. Sa mga padaplin dito. Anong nakuan dito? Uy, anong gituyuan man dyan ni Lord? Uy, dito mi, Wala. Madam! Wala may dito, jam! Just wanna have fun! Oh, girl! Video. What's ahead? Sabi sa'yo, kalahati na tayo. There's more? Yeah. Oh, what? Huh?
No, please don't tell me. Tuloy, tuloy. Abi na ko gato na lang katapusan. Mauman. Walang katapusang lakad pala ito. Akyat. Asa din ni dapet? Asa din bulawan ani oy. Gaya man ato ni maabot. How far can I ask? Almost there. Almost there. Okay, thank you, thank you. I like that. I like that. Sa corner dyan, matatanong mo na. Bantay madam yung ulo. What's ahead? Ka oy, na mo di. Okay lang, ma'am? Mahuway sa takay. Wamang halipog sanay. Malapit na tayo dito sa corner. That's okay. Serehe. Yes. Watch out, watch out. Yeah, my God too. Hello. Yung mahihilig kasi. Tubig sa tayo, tubig. Tubig. May gusto ng tubig. Madami ka, oh. Okay, pakyat. Cut, cut. Ayun, ayun. Cut na. Tigong sa tag-enerhiya. Picture na pa. Picture abi. Oh my God. Yeah. I-video ka para. Ayusin yung mukha niyo, kunyari hindi mahirap. Ah, sige. Oh, smile. Kunwari masaya. Yay! Video. Hello. Yay! We're in the summit! Sama niyo. We're in the tok-tok of the Mount Everest. Uy, naami sa tok-tok yun sa kuan sa Panuktok. unsa kanini sa Sequoia National Park sa Rocks ano to? Ano to rock? Moro Rocks. Yeah, basta kamo na bahala na. Uy, basta mauna na siya. Pwede na may maisip. Yeah, manaka pa mi dito daw. Dito daw. Nana mi dito sa tumoy sa bato oh. Oh, again, tingin. Yan. Kunwari masaya. Sama niyo ako. Hi! Miracle. Okay. Tuloy. Okay, tuloy. Meron ba tayong isang lalakaran? Tuloy. Mas mataas na ako dito. Tuloy. Tubig na yabo. Maya po yung tubig. Oh, hana pa pawala sa hadlok. Pawala sa hadlok. Kanang kanta hana. Yes. Yes. Ako magpadaplin lang jud ko kay hadlok man escalate eh. Almost there. Almost to the half. Dili pa jud dam. Napadita sa kuandam, napadita sa tumoy nga wa pa man. 350 step. 140 na. Ana mi dere. Sa taas na jud oh. Kalahati na tayo. Uy, na jud mi diri oh. Uy, kato pa jud ang pinakataas pa jud di ay. Tayo na. Kalahati na. Told you. How did you do this? Kami babae dun. Yung sa nila pagdalag simento dire. Gani. Ay, tanaw ba ninyo? Muna mga karsada among giagian para diri. Tungod ani. Ano may sa taas oh. Imagine. That was good. You're so brave. Thank you. You're welcome.
Hindi na ako mutro dali dam eh. Kung ako na ginang tiwason kaya di na dyan ko mutro dali. Niyaw pala akong dalok na dyan. Ako asad. Walang hangak na dyan. Dito ang pinang. Uy. If I know pa lamang, I will never gayud. Sabi sa'yo, kalahat na tayo eh. Ay, nagay na, kinahagdanan dam, no? Yan pa sa dam. Dam din sa taban ko. Ay, wagi. Ay, mga agi. Uy, pag-careful ya, dam. Oh, mahal, baka hindi ka matuloy. Careful. Kamusta? Okay, madam. Apat hanggang. Tayo na. Second. Ayan na. Baka may ipit tayo sa hagdan. Uy, kinukulod ka taas na ba, ani? Okay. Sorry. Yep, almost halfway. Right. Uy, naana jud ta. Uy, how amazing. I'm proud of myself. There you go. We made it. Oh my God, I'm proud of myself. I'm proud of myself. Are you guys proud of yourself? I'm so proud. Almost good. Oh my God. Oh my God. It's worth it. Oh my God. Come on, usod dito. Oh. Usod dito. Pag-picture tayo dito, Margo. Usod. Usod, usod. Okay, dito, dito. Dito. See? Sama. Dito, gyud diri kita. Oh. Puslan man. See? Woo, champions. Champions. Champions, madam. Ha? Champion. Ay, mga champion. Ay, We're the champions. We are the champion. Apil ko, apil ko, apil ko. We are the champion, my friend. We keep on fighting till the end. We are the champion. We are the champion. We are the champion of California. Si Kuya. Ay, Diyos ko, Lord. Dito sayangan. Uy, ito na. O, sige. Girls, one. Okay, sir, kita na mga kayo patay side. O, wala man tayo, kuan. Sige, manayo na po mi. pag-alis nila, sulayin natin itong corner. Kani, madam. Ha? O, sige, sige dia. Walang makaharang ba dyan? O, sige, sige. Ay. Uy, kinuo ko, look at the view. Uy, we cannot believe na naan na mi diri. Naabot mi diri. Uy, naabot mi diri. Uy. Uy. Uy, it's worth it. It's more than worth it. More than worth it. Eh, pakit pa nga eh. Eh, pakit pa nga. May nakapila pa nga sa likod natin, remember? Yeah, but they might not come up here. Uy, jeez. Ano dyan mi diri sa pinakatiktik. Pinakaturok. Pagpa-picture ta doon, sugo na to sila manang. Ako lang. Ay, wala naman tayo. Yan, go, go. Let's go, let's go, let's go. Ay, napa sila manang, mag-picture pa. Picture pa.
Ganda, oh. See? Wala ka rin. Oh Madam, my God. lahat ng matanaw mo. I know. Kanila. It looks like I'm the owner of the Okay, usag ito, madam. O sige, dito. Huy, mauna among gianhi jud. O, kana siya. Kana. Okay, O, picture. sige, dali. Kisa Picture. mo, picture. Ay, next. O, sige, ana. 1, 2, 3. Galaw. Ay, galaw de. Ay, sumaya. Video na, sir. Yes, it is. Okay. Ay, sumay. We are here. We're so proud of our Journey. journey. Climbing. How many spaces? Yeah, murag. Oh, hayaan mo sila. Nahirapan ba tayong pumakyat dito? Okay. Tama ko, Mer. Dali. Hi. We are here at the top of the World. Top of the world. I'm on the top. Uy, di sa tamang naog, uy, kisayang atong efforts talaga diri.